In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she was conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, God is with thee. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, God is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, God is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Go forth to beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we through the incarnation of Christ thy Son, which made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance always remain with us. Amen. And may the souls of the faithful departed to the mercy of God rest in peace. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. आमच्या बापा स्वर्गाच्या तुझे नाव पुनीत जाव, तुझे राय सांगता येऊन तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जाव. नमांवरे तुपेन बलेले सुरेश को तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये सोदे आणि स्वदेश तुझा पूजे नमांवरे तुपेन बलेले सुरेश को तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदे आणि स्वदेश तुझा पूजे नमांवरे तुपेन बलेले सुरेश को तुझे काय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदे आणि स्वदेश तुझा पूजे मनोज बापाक आणि पुताक आणि स्त्रीचा जातात दुखाचे मिस्टेक पयलो मिस्टेक देवसमाच्या मोलान मागणे करताना सोनी जेजू पोस्टाल मोन्नाक पुरो करून तयार जाता. आमच्या बापा चलीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय संकार येऊन तुझी खोशी सगळ्यात जाता तशी संवसारात जावं. नमान मुले गुड्डेन बलेले सर्वेच कोण तुझे काय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूजे नमान मुले गुड्डेन बलेले सर्वेच कोण तुझे काय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूजे
नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर तुझे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येजो गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर तुझे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येजो विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर तुझे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येजो गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर तुझे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येजो गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर तुझे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये सदैव आणि सदैव तुझो पूत येजो गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर तुझे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येजो गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर तुझे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येजो गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरेले सर्वेस पोर तुझे ठाय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येजो गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मनोज बापाक आणि पुताक आणि स्त्रीता सांगता आता आणि सगळ्या सगळ्यांना आमेन. म्हणजे जेजू तुझे सप्लाय कोणाच्या उदरता निवारण सप्लाय उदरता सगारो मदी करून चौक करून असलेल्या दुसरो मिस्टर जेजूक दोतोर ताका खांब्यात बांदून सैताराक काडटात. आमचे बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र नाव तुझे राज्य आमकां तुझी सगळं जगात तुझे संसार आमचा आमचो दिसपट्टो इकरायचा प्रती आणि आमच्या चिकल्या तुझी आमची पात्रा बघूस आणि आमकां काळात पडून पडता पूण वायटांतली आमकां निवाळ. नमान मरे कृपेन बरेले समी सगळं त्रास प्रेम तू सदैव आणि सदैव पॉर तुझे गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरेले समी सगळं त्रास प्रेम तू सदैव आणि सदैव पॉर तुझे गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरेले समी सगळं त्रास प्रेम तू सदैव आणि सदैव पॉर तुझे गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरेले समी सगळं त्रास प्रेम तू सदैव आणि सदैव पॉर तुझे गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरेले समी सगळं त्रास प्रेम तू सदैव आणि सदैव पॉर तुझे गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरेले समी सगळं त्रास प्रेम तू सदैव आणि सदैव पॉर तुझे गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरेले समी सगळं त्रास प्रेम तू सदैव आणि सदैव पॉर तुझे गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरेले समी सगळं त्रास प्रेम तू सदैव आणि सदैव पॉर तुझे गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरेले समी सगळं त्रास प्रेम तू सदैव आणि सदैव पॉर तुझे गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरेले समी सगळं त्रास प्रेम तू सदैव आणि सदैव पॉर तुझे गणपती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आता आणि सगळ्या सगळ्यांना आमेन. म्हणजे जेजू तुझे सप्लाय कोणाच्या उदरता निवारण
तशीच संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो इकरायचा आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या दोशी आमी पातळां भोगोस आनी आमकां तोंडांनी करून नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुझे काय आसा उत्तरांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जय माझे देवने देवाचे माई आमकां खातीर नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुझे काय आसा उत्तरांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जय माझे देवने देवाचे माई आमकां खातीर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुझे काय आसा उत्तरांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जय माझे देवने देवाचे माई आमकां खातीर नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुझे काय आसा उत्तरांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जय माझे देवने देवाचे माई आमकां खातीर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुझे काय आसा उत्तरांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जय माझे देवने देवाचे माई आमकां खातीर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुझे काय आसा उत्तरांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जय माझे देवने देवाचे माई आमकां खातीर नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुझे काय आसा उत्तरांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जय माझे देवने देवाचे माई आमकां खातीर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुझे काय आसा उत्तरांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जय माझे देवने देवाचे माई आमकां खातीर नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुझे काय आसा उत्तरांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जय माझे देवने देवाचे माई आमकां खातीर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुझे काय आसा उत्तरांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जय माझे देवने देवाचे माई आमकां खातीर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि बापाक आणि पुत्राक आणि साताक आतां आनी सदांच सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गारोहण मदीं खूब सोरो आसलेल्या Ave clemens, Ave pia, Ave dulcis, O Maria, Ave, Ave, plena gratia, O Maria. चौथा मिस्टेर आपलो पुरीस घेवन कोणी देऊन कालवार दोंगरार पडटा आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो नमान बरे कृपेन भरलेले सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उत्सवामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू नमान बरे कृपेन भरलेले सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उत्सवामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू नमान बरे कृपेन भरलेले सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उत्सवामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू नमान बरे कृपेन भरलेले सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उत्सवामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू नमान बरे कृपेन भरलेले सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उत्सवामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू नमान बरे कृपेन भरलेले सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उत्सवामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू नमान बरे कृपेन भरलेले सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उत्सवामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू नमान बरे कृपेन भरलेले सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उत्सवामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू Pagyan
मानबरे कृपण मिळेले सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूर्ण मानबरे कृपण मिळेले सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूर्ण पान करता आणि पोगे आपल्या सोडून मोगाची भेट करता आमच्या
देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये, पूर्वे बोललेले सवेस करून तुझे दयाचा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदे आणि सोदे तुझं पूत जेजू, तुझं पूत जेजू. पातिमोत मोरये, देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. ओय बाबा आणि पुत्रा आणि स्पिरिता सांता, तसोच आदी, तसोच आता, सदांचो वंडार आमेन. यामध्ये सगळ्यात ज्ञान सोडावं उदित करू चोर करो असलेल्या Ave Clemens, Ave Pia, Ave Dulcis, O Maria, Ave Ave, plena gracia, O Maria. नमान राणी काकुतीचे माये तू घे आमचे जिवीत अमृत आणि परमार्थ आम्ही कोत्याची जीवाची बालता तुका उलो माता ह्या दुखाच्या फळान सुस्तार सोडून पुरा करून माये तुका प्राप्ता आमचे दयाळ शरातिनी तुझी काकुतीची नगर घाल तू कणवाले आणि मोगाल उलोक आंकवार मध्ये त्या कोत्याचा उपकार तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. आमेन. सायबिणीची नाताई सोरेस्परा देवा आमची काकूत कर क्रिस्ता सोम्या आमची काकूत कर सोरेस्परा देवा आमची काकूत कर क्रिस्ता सोम्या आमकां आय क्रिस्ता सोम्या गोंय आमकां आय देवा सोर्गीच्या बापा आमची काकूत कर देवा पुता संसाराच्या सोरवंदा आमची काकूत कर देवा पवित्र आत्म्या आमची काकूत कर पवित्र त्रिवेतेच्या एकल्याच देवा आमची काकूत कर भागीवती मरिये आमची काकूत कर भागीवती देवाचे माये माग आमचे पासत भागीवती आंतवारांची आंतवारी माग आमचे पासत क्रिस्ताचे माये माग आमचे पासत पवित्र सोबेचे माये माग आमचे पासत देव कृपेचे माये माग आमचे पासत गो नितोल माये माग आमचे पासत गो निर्मोल माये माग आमचे पासत गोष्ट नासलेले माये माग आमचे पासत वत लागत नासलेले माये माग आमचे पासत मोगाल माये माग आमचे पासत अजापांचे माये माग आमचे पासत गोरे बुद्धीचे माये माग आमचे पासत रोजनाराचे माये माग आमचे पासत सोरवंदाराचे माये माग आमचे पासत गो शाणे आंतवारी माग आमचे पासत मान पावा असलेले आंतवारी माग आमचे पासत दोनोत पावा असलेले आंतवारी माग आमचे पासत पदवेदार आंतवारी माग आमचे पासत सातुसार आंतवारी माग आमचे पासत विश्वासी आंतवारी माग आमचे पासत नीतीच्या आरशा माग आमचे पासत जानवायेच्या ठिकाणा माग आमचे पासत आमच्या संतोषाच्या क्रेस्तावार माग आमचे पासत देव कृपेच्या आयदोना माग आमचे पासत मानाच्या आयदोना माग आमचे पासत उत्तम देवस्थानांच्या आयदोना माग आमचे पासत दुधाच्या रोजा माग आमचे पासत देविकाचे तोरी माग आमचे पासत मातीची तोरी माग आमचे पासत भांगराच्या घोडा माग आमचे पासत एकपोटाच्या आरका माग आमचे पासत स्वर्गीच्या दारवांच्या माग आमचे पासत फाट्यावयल्या नेतेत्रा माग आमचे पासत किडेवतांचे बलाटी माग आमचे पासत फाटक्याच्या आसऱ्या माग आमचे पासत सोरेस्तारांचे भुजवंडारे माग आमचे पासत क्रिस्तावांच्या आलाशिऱ्या माग आमचे पासत कोळ्यांचे राणी माग आमचे पासत पासदारांचे राणी माग आमचे पासत सोरेस्तारांचे राणी माग आमचे पासत अपostलांचे राणी माग आमचे पासत मातीकारांचे राणी माग आमचे पासत पंचविस्तारांचे राणी माग आमचे पासत अंतवारांचे राणी माग आमचे पासत भक्तांचे राणी माग आमचे पासत सोबीत वटावीन गोड सांभाळलेले राणी माग आमचे पासत पुरी आत्म्या सोयी स्वर्गार वेलेले राणी माग आमचे पासत देव पवित्र
राणे माग आमचे पासो अवस्थायेचे राणे माग आमचे पासो देवाचे शेलये संसाराची पापा काढते आमकां भोगोस सायबा देवाचे शेलये संसाराची पापा काढते दयाल आमकां आयज सायबा देवाचे शेलये संसाराची पापा काढते आमची पापां भोग हो पवित्र जालेचे राणे आमचे पासत माग क्रिस्तान बासायला ते आमकां फावो लावच्यात प्रार्थया देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिवितां मरणां आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां शासनाच्या सुखाचो मुकूट दवरलो बागिलो नाकवा मरयेचे भोव पवित्र जालेचे पूत आमी नियाळटा आनी तातूंत आपटायलेले आसा ताची देख येवची आनी बासायलेले आसा ते तांकां मेलोशें कोण म्हूण मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं अशें जा देवाचो आशिर्वाद सदांकाळ आमचे ताय हातूंत अशें जा Prepare to celebrate the feast of Our Lady of Mount Carmel, our patroness. We recall the events in her life and pray that, like her, we be firm in our faith, constant in our hope, and steadfast in our love. May we, like Mary, be open to the action of the Holy Spirit in our lives. May we, like Mary, be obedient and obedient children. May we, like Mary, receive your word and treasure it in our hearts. May we, like Mary, proclaim your greatness with our lips and by our lives. May we, like Mary, recall your goodness and persevere in prayer. May we, like Mary, be sensitive to the needs of others and help them. May we, like Mary, comfort those who are suffering. May we, like Mary, bear our pain and sorrow with courage and patience. May we, like Mary, believe in the resurrection and hope for eternal life. Heavenly Father, we thank you for giving us Mary as a model of Christian living. May we who have imitated her on earth share in the glory she now enjoys in heaven. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Santosha Chandaya Guru Nada Gita Soni Papa Hora Nota Nagi Soria Moga Questo Buddha Donia Deva Gancha Bidanta Somya
Mass is offered for all your intentions. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. The theme for today is, may we like Mary recall your goodness and persevere in prayer. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to my brothers and sisters that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I what I have have done and what I have failed. through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask that Mary, Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, who shows the light of your truth to those who go astray, so that they may return to the right path, give all who for the faith they profess are accounted Christians the grace to reject whatever is contrary to the name of Christ, and to strive after all that does it honor. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the prophet Isaiah. In the reign of Ahaz, son of Jotham, son of Uzziah, son of Judah, Razon, the king of Aram, went up against Jerusalem with Pekah, son of Remaliah, king of Israel, to lay siege to it. But he was unable to capture it. The news was brought to the house of David. Aram, they said, has reached Ephraim. Then the heart of the king and the hearts of the people shuddered as the trees of the forest shudder in front of the wind. The Lord said to Isaiah, "Go with your son Shear-Jashub and meet Ahaz at the end of the conduit of the upper pool on the Fuller's Field Road, and say to him, pay attention, keep calm, have no fear, do not let your heart sink because of these two smoldering stumps of firebrands, or because Aram, Ephraim, and the son of Remaliah have plotted to ruin you and have said, let us invade Judah and terrorize it and seize it for ourselves and set up a king there, the son of Tabeel. The Lord says this, it shall not come true, it shall not be. The capital of Aram is Damascus, the head of Damascus, Razon. The capital of Ephraim, Samaria. The head of Samaria, the son of Remaliah. 6 or 5 years more, and shattered Ephraim shall no longer be a people. But if you do not stand by me, you will not stand at all. The word of the Lord. Thanks be to God. His holy mountain rises in beauty.
began to reproach the towns in which most of his miracles had been worked because they refused to repent. Alas for you, Chorazin, alas for you, Bethsaida, for if the miracles done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. And still I tell you that it will not go as hard on judgment day with Tyre and Sidon as with you. And as for you, Capernaum, did you want to be exalted as high as heaven? You shall be thrown down to hell. For if the miracles done in you had been done in Sodom, it would have been standing yet. And still, I tell you, it will not go as hard with the land of Sodom on judgment day as with you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I'm happy to introduce Deacon Kelvin Santis, who hails from the parish of St. Vincent Pallotti, Andheri East. Kelvin is doing his diaconate ministry in the parish of Our Lady of Lourdes, Orlem. He completed his bachelor's in management studies through the Bombay University, and after that he worked as a full-time missionary worker for the association called Missionary Families for Christ. We wish him the best. म्हज्या मोगाल भावा भयणीनो, जायते पुटी आमचे जिवितांत कश्ट आनी अडखल येतना आमी देवा मुखार वचून एक प्रश्न विचारताव, म्हाका कित्याक सोम्या? वाय मी लॉर्ड? वाय एम आय सफरिंग सो मच? ह्या लॉकडावनाच्या दिसांनी जायते लोकांन देवा मुखार हे प्रश्न विचारला जावंक पुरो. कांय पोटी आमकां अशें दिसता की देवाचे वाट आमकां दिसिना, आनी त्या वेळार आमच्या मनांत येता की देवानच आमच्या जिवितांत कश्ट धाडला. We start blaming God and think that He is the culprit for everything that is going wrong in our lives. म्हज्या जिवितांत एक पुटी अशेच कश्ट आनी अडकलाची परिस्थिती आसतना हांव देवाक प्रश्न विचारूंक लागलो की म्हाका अशें कित्याक केलाय, म्हाका हे कश्ट कित्याक दिलाय. आनी म्हजो आत्मीक गुरू, माय स्पिरिच्युअल डिरेक्टर, ताणें म्हाका सांगलें एक पेपर घे आनी देवान जे बेसाव तुका दिला, जे कुरपा तुका दिला, ते सगळें बरोवन दवर. आनी ते सगळें बरयतना म्हाका उडास आयलो, कळून आयलें की देवान म्हाका कितले बेसाव दिला. ल्हानपणांतावन आतां मुसोर ताणें म्हज्या जिवितांत कितले बेसाव म्हाका दिलात. आनी म्हजो आत्मीक गुरू म्हाका विचारूंक लागलो की हे बेसाव आनी कुरपा तुका मेळटना तुवें कित्याक देवाक विचारूं नाय, म्हाका कित्याक सोम्या? That while you received the blessings and the graces, why were you not questioning God, saying, why me, Lord? देवा वयर म्हजो विश्वास दाखोवनचो वेळ येतना तेन्ना हांवें देवाक प्रश्न विचारले, म्हाका कित्याक सोम्या? मारियाच्या जिवितांत आमकां दिसता की तिकाय जायते कश्ट, दूख तिणें फुडो केलो, आनी ती आमकां एक उदाहरण जावन आज आसा, एक नमुनो जावन आमचे मुखार आसा. तिणें देवाक वयमुलें आनी ती देवाच्या कामांत, देवाच्या वावरांत एक सहभागी जाली. तरीही तिचे जिवितांत कश्ट आनी दूख आसले. तिका सगळे सोंपेपण फावो जावना. तिचे अवघड परिस्थितीन तिचो विश्वास देवाच्या बेसावा वयर आसलो. ती विसरूं ना की देवान तिका एक बेसाव दिला, आर्गां दिला, आनी हे देवाचे बेसाव तिचे जिवितांत तिका आश्वासन दिवंक लागले. ती सादी आसली आनी तिणें कांय व्हड काम करूं ना, तरीही देवाची दयाल दृश्टी तिचे वयर पडली. आनी ह्या दयाल दृश्टी वयर तिका एक बल आनी शक्ती तिचे जिवितांत आयले की कितेंय कश्ट आसल्यार, कितेंय दूख आसल्यार ती देवा वयर विश्वास तिणें केन्नाय सोडूं ना. ह्या देवाच्या बरेपणाचो जो अनुभव
मारियेच्या जिवितांत तिका जाल्लो त्या अनुभवांतून ती देवाचे जिवीत देवाचे कार्य करूंक लागली. तिने देवाक प्रश्न विचारच्या बदलेक मागण्यान ती थीर रावंक लागली. आयचे शुभ वर्तमानांत म्हज्या मोगाल भावा भयणीनो आमी पळयता की जे नगरांत जेजून मिलाग्री केली काम केले द वेरी प्लेसीस वेर जीसस वर्कड हिज मिरेकल्स वेर जीसस वर्कड ग्रेट वंडर्स त्या नगरांतले लोक बरेपण विसरले आनी तांचे जिवितांत कितें बदल येवना. They forgot all the good deeds that Jesus had done and they did not transform their lives. देखून जेजू तांचे तोंडार म्हणटा तांकां की हे मिलाग्र हे काम जो हांवें तुमचे नगरांत केलात हांवें जर सोडोम ह्या गांवांत केले आसले तरी थंयचे लोक आपले जिवीत बदलते. They would have changed their life. They wouldn't have lived the life of sin. देवाचे बरेपण केन्नाही मरियान विसरूं ना आनी देखून तिचे जिवितांत कितें कश्ट येताना ह्या बरेपणाचो एक आश्वासन तिचे जिवितांत आसलो आनी देखून ती मागण्यान थीर रावंक तिका एक बल आनी शक्ती मेळटली. आमचे जिवितांत आमी देवाचे सोबार बरेपण आमी पळयलां. आमी पळयलां की देवान आमचे जिवितांत खूब बेसांव दिला खूब कुरपा दिलात. जे गरजेचे आसा आमच्या जिवितांत ते चड खन आमकां फुकट मेळटा. आमचे कडेन सगळे पयशे आसल्यारी सगळ्यांचे कडेन बरे आमी जर एक बेड घेतले तरी न्हीद आनी जेम हे देवाचे देणे. आमचे कडेन सगळे पयशे आसून सगळ्यांचे कडेन स्वादिश्ट एक जेवण आमी घेतले तरी जिरवण हे देवाचे देणे. You might have all the money in the world to buy the best bed, but sleep is a gift from God. You might have all the money to buy the best meal, but digestion is a gift from God. And so we know that all the good things in life are freely given to us by God. आमचे मागण्याचो जबाब केन्ना दिवचो कशें दिवचो आनी कितें दिवचो ते देवाक खबर आसा आनी म्हणून आमी मर्या भशेन देवा वयर विश्वास दवरूंक जाय आनी आमचें काम करूंक जाय. मागण्यान थीर रावंक जाय. भिरांत दिसूंक आनी भे दिसूंक हे सगळ्यांक दिसता. ह्या परिस्थितींत आमी जेन्ना घरा भितर आसात भायर वचूंक आमकां परमिशन ना रिस्ट्रिक्शन आसा तेन्ना भे दिसचे हे संभवीक. पूण असल्या वेळार देवाचे आसण्याचो आमकां एक आश्वासन जावंक जाय. We should be assured of God's presence in our life, that we know that God is never going to leave us. एक ल्हान भुरग्या सारको चिंत एक ल्हान भुरगो आसा आनी ताका एक दुसरो भुरगो मारूंक येता ताका भे दिसता तो लेपता आनी रडूंक लागता. पूण दुसरे पुटी तो भुरगो ताका मारूंक येताना ताका पयस ताचो बापूय दिसता तर वो भुरगो एक कॉन्फिडन्साच्या जिवितान येता. ताका आतां तितले बे दिसिना कित्याक ताका खबर आसा की म्हजो बापूय म्हाका वांचयतालो म्हजो बापूय म्हाका केन्नाय सोडचो ना. ताचे बापायन ताचे जिवितान जे बरें केलां ताका ते सगळे उडास येता आनी ह्या बरेपणांत ताका एक विश्वास आसा म्हजो बाप म्हाका केन्नाय सोडचो ना. Like a little child who trusts completely in the Father, we are called to trust in God. Remember the good that He has done in our lives, because from that good we will know that God never abandons us. आमकां आज मागण्यांत थीर रावंक एक आपोवणें दिला. एक जिद्दी भुरग्या भशेन न्ही पूण एका भावर्ती मनशा भशेन. आमकां गुत्ता की खबर आसा की देव
आमकां केन्नाय सोडचो ना. आमचे सांगाताच देव चलून येता. आनी आमकां हे भावट जाय की हांव म्हजे मागणे देवा मुखार दवरता आनी देवाची खुशी म्हज्या जिवितान जावन दी. देवाक म्हज्या मागण्याक केदारा जबाब दिवंक आसा तो दितलो. म्हाका फकत मागणे थीर रावंक जाय. पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा, देव आमकां बोक्सांनी दिवंक थकिना, पूण आमी देवा मुखार बोक्सांनी मागूंक वचूंक थकता. आनी तशेंच आमच्या गरजां विशयी आमी देवा मुखार मागण्यांत येवंक थकता. तर आयच्या दिसा आमी देवा मुखार येवन ताणें आमच्या जिवितान केल्या एक या दोन एक बरेपणाचो उडास करुया आनी आमी देवाक अर्घा दिवया आनी आमच्या मर्या मायेंतावन शिकून घेवया की देवाची जे खुशी आसा ते आमच्या जिवितान जावंक जाय. The Lord is great and worthy to be praised as we surrender our needs to Him in prayer like men. Our response to the prayers is, loving Father, hear our prayer. Kindly repeat. Loving Father, hear our prayer. That the leaders of the Church may always persevere in prayer as they recall the goodness of the Lord, especially during these times of struggle. We pray to the Lord, loving Father, hear our prayer. That all our political leaders may value the needs of the poor and the vulnerable who are struggling with basic necessities for survival. We pray to the Lord, loving Father, hear our prayer. That every parishioner may reflect their faith in God through their precious time spent with each other and in prayer. We pray to the Lord, loving Father, hear our prayer. That we may all develop an attitude of positivity and lift up the spirits of people around us as we remember the blessings God has showered on us. We pray to the Lord, loving Father, hear our prayer. That God may listen to the prayers we make with faith, especially for our dearly departed. We pray to the Lord, loving Father, hear our prayer. Abba, Father, we trust in your infinite goodness and thank you for listening to our prayers through Christ our Lord. Amen. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. The Lord has sacrificed the hands of praise and glory of His name, for our good for His holy church. Look upon the offering of the Church, O Lord, as she makes a prayer to you, and grant that when consumed by those who believe, they may bring ever greater holiness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your word, through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin. Fulfilling your will and gaining for you holy people, he stretched out his hands as he endured his passion so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so with the angels and all the saints, we declare your glory, and with one voice we acclaim. Covid, 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 Dolorosos orbes por tu, Storganis on
glory, Lord, upon all holiness, make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in remembrance." The mystery of faith. Gesù meno, Gesù ci consola, Gesù non viene troppo, Gesù meno, Gesù ci consola, Gesù non viene troppo. Therefore, as we celebrate the memorial of the death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that we are made worthy to be in your presence and minister. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Together, Francis, our Pope, and Oswald, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray. That with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, the Blessed Joseph, spouse, with the blessed apostles and all the saints who pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. The kingdom, power, and glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, Take away the sin of the world, have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world, grant us peace. behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Act of spiritual communion. My Jesus, My Jesus, I believe I believe that you are present that you are present in the most holy
sacrament. in the most holy sacrament. I love you I love you above all things, above all things, and I desire and I desire to receive you to receive you into my soul. into my soul. Since I cannot at this moment Since I cannot at this moment receive you sacramentally, receive you sacramentally, come at least spiritually come at least spiritually into my heart. into my heart. I embrace you I embrace you as if you were already there, as if you were already there, and unite myself and unite myself wholly to you. wholly to you. Never permit me Never permit me to be separated from you. to be separated from you. Amen. Amen. Let us pray. Having consumed these gifts, we pray, O Lord, that by our participation in this mystery, its saving effects upon us may grow. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth. The Mass is ended. Thanks be to God.